Halo teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada banyak sekali mainan. Keren. Saya akan mereview mainan ini teman-teman. Kita ambil satu-satu ya. Let's go. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada Pistayo. Itu membuatku terbangun. Selamat pagi, Tayo. Selamat pagi juga, Rogi. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi ya teman-teman. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil polisi. Keren sekali ya. Taruh sini. Kita ambil lagi teman-teman. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada motor GP. He's superb looking. Look at this battle. Here comes Anaya Bastianini up the inside of Darren Binder. He's got Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi ya teman-teman. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil pemadam kebakaran. Ada anjingnya teman-teman. Keren sekali ya. Taruh sini. Kita ambil lagi ya teman-teman. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil monster. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi mainannya ya. Let's go. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil McQueen. Keren sekali ya. Taruh sini. Kita ambil lagi ya teman-teman. Wow. Lihat teman-teman. Mainannya tinggal satu. Kita ambil dulu ya. Wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil off-road. Keren sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Mainannya sudah direview semua. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih. Bye-bye.